Sasa tunaomba serikali itulipe barabara, itujengee barabara yetu. Kazi zilikuwa zimeanza, sasa zimekatwa. Ndio maana tunapiga kabisa kwa kishindo. Lazima serikali itulipe deni yetu. Sisi tulivumilia, ndio maana mpendelee. Maandamano ya amani mjini Uvira huku ikiitishwa na shirika jipya la kiraia katika lugha ya Kimombo Nouvelle Société Civile Congolaise Axe Sud Kivu. Kwa kimratibu wa shirika hilo Bwana Mashimango Mafikiri alisema kuwa maandamano ya amani hayo yalilenga kushimamishwa kwa barabara hafla, huku akisema kwamba barabara hiyo iliweza kushimamishwa wakati kazi za ujenzi zilikuwa zimewapa tayari raia wa Uvira matumaini kuwa barabara hiyo inaweza kuisha. Utakumbusha kwamba barabara hiyo ingejengwa kutoka Kavimvira hadi bandari la Kalundu. Matumaini ya raia yalikatika ghafla wakati kibarua kilianguka mezani kikitaja kuwa barabara hizo zashimamishwa kwa muda, huku wakiomba serikali ya Kinshasa kuingilia kati kuhusu hali ya ukarabati wa barabara. Moja kwa moja raia walishtushwa ghafla, na pia shirika la kiraia likiongozwa na Bwana Mafikiri Mashimango kuona kuwa serikali ya Kinshasa haipatii raia wa Uvira thamani kwa kusimamisha barabara hiyo, huku akitaja kuwa kwa kazi raia wa Uvira, Fizi na Mwenga walioifanya kuzuia waasi wa M23 kutufika mahali hapo. Je, kwa nini barabara hiyo inaweza kukatwa ghafla na kuona kuwa serikali haiwapi kipaumbele raia wa Uvira? Ndio maana shirika la kiraia liliitisha maandamano ya amani mjini Uvira kutoka Rompwe Kavimvira hadi kwenye ofisi ya gouvernement provincial mjini Uvira, ambapo kibarua kiliweza kusomwa mbele ya gavana makamu akiwa gavana kwa muda Bwana Jean-Jacques Elakano, wakisema kwamba sisi tunahitaji barabara nambari 5 mjini Uvira iweze kujengwa. Excellence, permettez-nous de vous rappeler que si Uvira et Fizi ont jusqu'à présent et ces jours résisté aux menaces d'infiltration du M23 et d'autres groupes armés, c'est notamment grâce à ces 3 facteurs clés. L'amorce des travaux de réhabilitation des routes nationales numéro 5 et 30, mais aussi des projets de construction de la frontière Kavimvira et du port Kalundu. Le patriotisme profond de la population d'Uvira et Fizi, attaché à l'unité et à l'intégrité de notre pays. Le traumatisme est encore vivant des exactions passées commises par les forces étrangères, notamment rwandaises en RDC. Excellence, il nous revient que l'obstacle principal à la poursuite des travaux réside dans le blocage et décaissement des fonds par le ministre des Finances au profit de l'entreprise SEK chargée des dits travaux. Il est également signalé que certains agents ministériels seraient impliqués dans des pratiques de rétrocommission et de favoritisme régional, freinant ainsi l'exécution des projets de développement au détriment des régions non privilégiées. Ces pratiques que nous dénonçons fermement sont contraires à la vision de justice et d'équité que vous incarnez et nuisent gravement à la crédibilité des institutions auprès des citoyens. Kama liwali makamu na liwali kwa muda wa jimbo la Sud Kivu na waunga mkono. Kwa sababu gani? Tulikala miaka, na niliwahi kuvisema hapa kwa conference avec Bajen. Tulikala miaka na miaka, tulisoutenir na kusoutenir marégime. Hasa hii yenye ilipita, yenye natuletea bala leo ya PPRD. Pendant plus de 18 ans, hatukona hata signe. Leo, au moins tunaanza revendiquer kwa kitu kenye kishaanza. Moi, j'étais ici avec vous. À l'époque, nilikuwa opposition MUDPS. Tulionaka balikia kuinogire, balikia kulanse barabara ya goudron. Hatukuonaka hata kitu. Tulionaka tu bashinwa, mamashini, bakafa seremoni ya lancement, na kwenye ile barabara iliendaka hakuna mtu. Na tukuonaka mwenye alifanyia marche ya kulomba ile barabara. Hakuna mwenye alifanyaka marche ya kulomba ile barabara yenye balikia kulanse.
hapa mwe wote niko naona masura hapa tunajuana, tuliviona. Hakukuwa hata kutembea barabara, ile barabara yenyewe mlikia lanse watu ya Kabila Katulaga iko wapi? Hakuna mali tembea barabara. Leo tuko nafanya marshe, munafanya marshe ya barabara yenye non seulement ilikuwa lanse, mais aussi ilianza na iko naonekana, na kila mgeni mwana kuya hapa anaanza kushuhudia kama Uvira tage. Iko naanza memo iko clear. Inasema barabara ilishaanza, iko naonekana, na tuko kwa hayo hivi, tuko hayo hapa hivi, tuko kwa hayo na pale. Na hiyo ni jambo la kushukuru. Hiyo ni jambo kwanza la kushukuru, na waza ya kwamba hii barabara itafanya wengi washange diskuru baadaye, paske kati yenu huko wale wenyewe walikuwa na wanaendelea kusema vibaya regime ya Tshisekedi wako, lakini nashukuru kuona nao wanakuwa mrevendication barabara. Alors nataka kuwajibu, nitawajibu kwa neno la pili kusudi nimalizie hapa. Hata na mimi Jean-Jacques Elakano nilikuwa nasema kama kusingekuwa mwafaka, hata na mimi ningekuwa barabarani na nyinyi kufanya marshe kusudi tupate barabara. Neno hiyo. Ndio uzalendo huyo. Paske hatuwezi kuona kado bijou yenye iko na faire renaître matumaini, paske hiyo barabara non seulement wataigudrone, mais watatia pia éclairage public. Kuona un tel projet iende na mai, kuma wanaweza itika? Hapana. Ndio maana nabaambia kwamba na mie nitetema information yenye nilipata hii marshe, na mimi nilikuwa na mwenye